अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तफसीर है आयत नंबर 11 सूरह अन-निसा से। आपको याद होगा पिछली आयत से हम माल के हवाले से अहकामात पढ़ते चले आ रहे हैं। आयत 11 में वही माल अब जब माल विरासत में आ गया तो फिर उसकी तकसीम का इंसाफ पसंदाना यानी मुंसिफाना कानून क्या होगा, ताकि किसी शख्स के मरने के बाद उसके वरसा के हुकूक कोई ना खाए। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारी मैयत आएगा ब्रैकेट में, औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हदायत करता है। विरासत का पहला बाकायदा कानून अल्लाह का नाजिल करता, यूसीकुम इन अल्फाज के साथ। अल्लाह खुद तुम्हें वसीयत कर रहा है, अल्लाह वसीयत कर रहा है, अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म दे रहा है। ये किसी इंसान का हुक्म नहीं है, ये किसी माशरे का रस्म और रिवाज नहीं है। दो बातें हैं यहाँ यूसीकुम में। गोया अल्लाह ये फरमा रहा है कि अपनी औलाद के मामले में मेरी तकसीम को मानो। दूसरी बात, ये अहकामात अल्लाह की वसीयत है। जब ये मौजूद है तो कोई मुसलमान अपनी वसीयत इसके मुकाबले में पेश करने की जसारत नहीं कर सकता। वसीयत क्या है औलादों के बारे में, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उनमें लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। अब यहाँ रुक कर ये सोचिए और समझिए कि लड़की कम तर नहीं है लड़के से कि उसका हिस्सा कम रखा गया, बल्कि इस्लाम ने ये जो तकसीम रखी है बहुत ज्यादा मुंसिफाना है, इंसाफ के असूल पर कायम है। बेटे पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं यानी उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं। मसलन उसने अपनी बहनों अपनी बीवी को जो है वो मेहर भी देना है, नान नफका देना है। फिर अगर उसकी अपनी बहनें हैं तो अपनी बहनों की उसने लुक आफ्टर करनी है। फिर उसके अलावा अगर वालिदैन में से कोई एक आध है जिसकी ये विरासत नहीं है, उसको भी लुक आफ्टर करना है। अगर कोई बीमारी है तो उसको उसका केयर टेकर बनना है। और फिर इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बेटे ने देखनी होती हैं, जिसकी असलन बेटी के ऊपर दीन ने कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की। बेटी को कोई माली बोझ नहीं, सारा माली बोझ, माशी सरगर्मियां बेटे ने सर अंजाम देनी है। तो बेटी जो होती है उसे शोहर से मेहर भी मिलता है, उसे नान नफका भी मिलता है, उसे वालिदैन से भी हिस्सा मिलता है, और अगर वालिदैन ना रहे तो उनकी विरासत से भी हिस्सा मिलता है। यानी बेटी जो है ना वो हर तरफ से क्या कर रही है, ले रही है। फिर एक और अहम बात कि शादी के बाद बेटी की सारी जो उसके जो फायदे हैं वो सारे के सारे शोहर के घर के लिए मुंतकिल हो जाते हैं। उससे सारा फायदा किसको पहुंचाना होता है, शोहर को, उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को। अपने वालिदैन के लिए वो उस तरह फायदामंद नहीं रहती जिस तरह के बेटा होता है। लिहाजा अल्लाह का कानून लोगों के जज्बात पर नहीं है। अल्लाह ने किसी को हकीर, किसी को बरतर नहीं बनाया, इस वजह से नहीं है ये दो और एक का कानून, बल्कि अल्लाह का कानून बहुत ज्यादा इंसाफ पर मबनी है। बेटे का दोहरा हिस्सा जिम्मेदारी के लिहाज से है, जिम्मेदारी के लिहाज से इसको दोहरा दिया जा रहा है। फजीलत की बुनियाद पर नहीं है, बर्तरी की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि अदल की बुनियाद पर है। फिर एक और बहुत खूबसूरत बात यहाँ से पता चलती है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन में अल्लाह कितना मेहरबान है। औलाद हमारी है, लेकिन औलाद को हक दिलाने के लिए कानून अल्लाह ने बनाया और अल्लाह खुद साथ खड़ा हो गया कोर्ट में कि दो ही अपनी औलाद को हिस्सा, और ऐसे ऐसे हिस्से बांटो अपनी औलादों के अंदर। अब यहाँ औलाद में बिलफर्ज दो लड़कियां और एक लड़का है, और अगर औलाद के हिस्से में 1,00,000 रुपया आ रहा है तो 50,000 बेटे के होंगे और 25,000 दोनों बेटियों यानी लड़कियों का होगा।
सिंपल सी बात है, 2 और 1 का रेशो होगा। दूसरी सूरत क्या है, कुन्ना निसाअन फौqa स्नतैनि फलहुन्ना सुलुसा मा तरक। अगर विद इन ब्रैकेट आएगा मैयत की वारिस 2 या ब्रैकेट क्लोज, अगर 2 से ज्यादा लड़कियां हों, यानी 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, यानी औलाद में लड़कियां ही हैं, वो 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा। यानी उन्हें माल जो है ना वो 2/3 हिस्सा कर दिया जाएगा माल का, और वो जो 2/3 हिस्सा होगा वो आपस में वो तकसीम करेंगी। मसलन 1 लाख में जो 66,000 है ना, 66,000, वो 2/3 बनता है। ठीक है, 2/3। अब वो 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं या 4 बहनें हैं, वो 2/3 को आपस में तकसीम करेंगी, भाई कोई नहीं है। बाकी जो हिस्सा है उनका वो असबा लफ्ज होता है, इसके अंदर आइन स्वाद बे, असबा। असबा में आते हैं चचा और ताया वगैरह, उनको मिलेगा। और अगर माँ की प्रॉपर्टी तकसीम हो रही है तो फिर मामू को मिलेगा। हदीस है बुखारी की कि मिरास उसके हकदारों तक पहुंचा दो, और जो कुछ बाकी बचे वो सबसे ज्यादा करीबी मर्द अजीज का हिस्सा है। अब मर्द को मिलेगा क्योंकि वो औरत के माली तहफ्फुज का जरिया है। यानी क्या कहा जा रहा है, किसको मिलेगा, मर्द को मिलेगा, क्योंकि उसने उस औरत को, उस बेटी को, बच्ची को लुक आफ्टर करना है, उसकी जिम्मेदारी उठानी है, उसने बाप का कायम मुकाम हो गया। वो वारिस जो है वो नान नफके का जिम्मेदार है, उसे मिला हुआ माल खुद पर नहीं दूसरों पर खर्च करना होता है। जबकि औरत का माल, मैंने जैसे भी आपको बताया, उसकी जाती मिल्कियत होती है। इसमें ये कहते हैं कि फुफ्फो और खाला वगैरह को नहीं मिलेगा। उसबा जो होते हैं वो माली और खानदानी जिम्मेदारी उठाने वाले मर्द होते हैं, ऐसे रिश्तेदारों को तरजीह दी जाएगी। तो ये बात समझ आ गई कि अगर बेटियां, लड़कियां 2 या 2 से ज्यादा हों तो वो फिर सुलुसा माल 2/3 में हिस्सा उनको मिलेगा। आगे आ जाइए, कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर एक ही लड़की है वारिस के तौर पर तो उसे आधा तरका मिलेगा, आधी जायदाद मिलेगी। बाकी आधी जायदाद वही असबा, चचा, ताया या माँ की तरफ से मिल रही है तो मामू, उनको जाएगी। चौथी सूरत, वली अबावैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुम सुदुसु मिम्मा तरका इन काना लहू वलद। अगर मैयत साहिब औलाद हो और उसके वालिदैन भी जिंदा हो तो माँ और बाप में से हर एक के लिए तरके का 6ठा हिस्सा है, और उसके औलाद विद इन ब्रैकेट आएगा, उसकी औलाद के हिस्से निकाल कर। देखिए, औरत हर जगह आधा हिस्सा नहीं ले रही। अब ये सूरत आई है जहां औरत और मर्द का बराबर हिस्सा आ रहा है। वहां पे आधा क्यों आ रहा है औरत का, मर्द का ज्यादा क्यों आ रहा है, कि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए वहां पे दिया गया। अब ये जो सूरत मैंने चौथी सूरत आपको बताई है, यहाँ पर चूंकि उसकी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं है, लिहाजा मर्द का उतना है, औरत का भी उतना ही है। सूरत क्या है कि बच्चा फोत हो गया, साहिब जायदाद था, उसके वालिदैन जिंदा हैं, उसकी औलाद भी जिंदा है, औलाद भी मौजूद है, शादीशुदा है, साहिब औलाद है, वालिदैन भी हैं, बच्चा फोत हो गया, पेरेंट्स वगैरह पीछे रह गए वारिस के तौर पर। अब उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों को, माँ और बाप दोनों को, वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा, हर एक को असुदुस, माल का 6ठा हिस्सा मिलेगा। औलाद को वही जो उनका हक बनता है, 2:1 की रेशो से मिलेगा, और वालिदैन को उनकी शफकत और कुर्ब की वजह से हिस्सा दिया जाएगा। तकसीम कैसे होगी, उसमें तरतीब है। नंबर 1, सबसे पहले कर्ज की अदायगी होगी माल में से। नंबर 2, उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। नंबर 3, विरासत की तकसीम होगी, पहले वालिदैन, फिर औलाद, फिर अगर जरूरत हो तो बाकी वरसा में वो माल जाएगा।
اب چھٹا حصہ کل ترکے کا کتنا بنتا ہے؟ سپوز 1,00,000 کی ہی ہم مثال رکھتے ہیں. باپ کا حصہ 1/6، ماں کا حصہ 1/6، یہ بنتے ہیں تقریباً 16,666. والد کے حصے میں آئے گا یعنی 16,666، اور اتنے ہی رقم ماں کے حصے میں آئے گی. یہ 1/6 بنتا ہے کس میں سے؟ 1,00,000 روپے میں سے. تو 1,00,000 میں سے 1/6 نکالیں گے، باقی پھر جو وراثت ہے اس ترتیب کے ساتھ تقسیم ہوگی. جو باقی بچیں گے وہ 1,00,000 میں سے 66,668 روپیز بچیں گے، 66,668 روپے. اب یہ جو ہے نا پھر آگے اولاد میں بیٹے بیٹوں میں تقسیم ہوگی. تو آپ بتائیں کیا یہاں پہ قرض نہیں ادا ہوگا؟ وصیت نہیں پوری ہوگی 66,668 میں؟ وہ پہلے ہو گئی، شاباش، وہ تو پہلے ہو چکی. پہلے ہونے کے بعد جو بچا وہ 1,00,000 کی اماؤنٹ آئی. اب 1,00,000 میں سے آگے پہلے والدین کا حصہ نکلے گا، اس کے بعد پھر باقیوں کا حصہ نکلے گا. ٹھیک ہے. 5ویں صورت، فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اگر میت صاحب اولاد نہ ہو اور صرف والدین اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، اور بریکٹ میں آئے گا باقی اس کے باپ کو جائے گا. بیٹا شادی شدہ نہیں تھا یا اولاد نہیں ہوئی اس کی، اب اس کے وارث والدین ہیں، تو اب ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/3، اور باقی والد کا جائے گا. یعنی 1,00,000 کا ہی آپ حساب لگا لیں، قرض دے کر وصیت پوری کر کے 1,00,000 بچتی ہے اماؤنٹ، اس میں سے ماں کو ملے گا 33,333 روپیز، یعنی 33,333 روپے. باقی بچے 66,667 روپیز، یعنی 66,667 روپی، یہ والد کے حصے میں جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. چھٹی صورت، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں وہی چھٹے حصے کی حقدار ہوگی، اور باپ بھی پھر چھٹے حصے کا. ودن بریکٹ ہے یہ بات، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، بریکٹ میں یہ سمجھنے کے لیے. باپ بھی وہی چھٹا حصہ اس کو ملے گا. یہ حصے میت کی وصیت پوری کرنے اور اس کے ذمے قرض ادا کرنے کے بعد دیے جائیں گے. بیوی بچے ہیں اور صرف اس کے والدین ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ اب صورت آ رہی ہے کہ میت صاحب اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے والدین بھی ہیں اور اس کے بہن بھائی بھی ہیں. اب کیا کرنا ہوگا؟ تو پھر ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا؟ 1/6 حصہ ملے گا، یعنی 1/6. اور اگر یہ دونوں ہو گئے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی برابر آ رہا ہے، عورت کو بھی برابر مل رہا ہے اور مرد کو بھی برابر مل رہا ہے. یہ پھر اللہ نے کیا کہا؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ وصیت پوری کرنے، قرض ادا کرنے کے بعد. مہر کی ادائیگی ہے، سپوز وہ اجرت طے کرنی، اجرت یعنی کہ بندے کی طے ہوئی ہوئی تھی، بیوی کو دینی تھی، یا اس کا بھی کچھ بن رہا تھا، وہ موجود ہے، وہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی تھی لیکن اس کا قرض تھا مہر کے حوالے سے، تو وہ اس کو دیا جائے گا. اور آپ دیکھیے کہ اگر سارا مال یہاں پورا ہو گیا تو ہاں قرض میں اور وصیت، یعنی وصیت تو چلے ایک مخصوص اماؤنٹ پہ ہو گئی نا، باقی سارا مال قرضے میں ہی چلا گیا، تو اب وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یعنی اے انسانوں، تمہیں یہ شعور نہیں کہ تمہارے رشتوں میں کون دنیا اور آخرت کے لحاظ سے تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، خیر پہنچانے والا ہے. نفع کے اعتبار سے تمہارے نزدیک ترین کون ہے، کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. دنیا میں ہم جب فیصلے کرتے ہیں نا لین دین کے، خاص طور پر تو عموماً اپنے دل کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، محبتوں کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں. فلاں کو میں دینا چاہتی ہوں، فلاں کو میں بالکل نہیں دینا چاہتی،
دل ہی نہیں چاہتا نا، اور کوئی اس میں جینوین ریزن بھی ہو سکتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ اصل جو تمہیں فائدہ ملنے والا ہے یا فائدہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس سے ملے وہ کون ہے، کون سا رشتہ ہے، تم نہیں جانتے. اسی لیے اللہ نے خود حصے مقرر کر دیے. بس اب اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، اپنی پسند اور ناپسند پر نہ چلو. فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے. یہ اعلان ہے کہ یہ حصے کس کے مقرر ہیں؟ اللہ کا. یہ فریضہ اللہ کا حکم ہے. جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب فرائض ہیں. ایسے ہی وراثت کی تقسیم بھی کیا ہے؟ فرض. اس طرح اس میں اپنی مرضی یا اپنی خواہش سے تبدیلی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ فریضۃ من اللہ. جیسے نماز میں ہم کبھی نہیں سوچ سکتے کہ ظہر کی رکعتوں کو ہم عصر سے بدل دیں، عصر کو ہم مغرب سے بدل دیں، مغرب کو ہم فجر سے بدل دیں. اب وہاں وہ نہیں پڑھی تو وہاں یہ پڑھ لیں، یہاں سے اٹھا کر نماز کو وہاں لے جائیں. فریضۃ من اللہ، فریضے ہیں سارے. وراثت کی تقسیم اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہی علم اور حکمت والا ہے. اگر پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئے تقسیم وراثت کے بارے میں تو جان لو کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہی ایمان کی تربیت ہے کہ جب ہم کسی حکم میں دیکھتے ہیں کہ ہماری عقل کو تو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، ننھی منی عقل میں وہ بات نہیں آ رہی، تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہم بھی عقل والے نہیں ہیں. اصل علم والا، اصل جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اصل حکمت والا وہ ہے، لہذا اس کے حوالے کریں. اور جو فیصلے اس نے ہمیں ہمارے مالی معاملات کے حوالے سے دیے، ہم ان معاملات کو، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو یہاں سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ اپنی پسند، اپنے جذبات، اپنی عقل، اپنی سوچ کے مطابق مال کو تقسیم نہیں کرنا. بندہ کہتا ہے کہ بیٹا کم کما رہا ہے تو اس کو دے دوں، ماں مظلوم ہے تو اس کو دے دوں، بیٹی غریب ہے تو سب میں اسی کو دے دوں. نہیں، اللہ نے جو آرڈر دے دیا وہ فائنل ہے. اس کو کوئی آگے پیچھے کرے گا تو وہ بھگتے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے کیا مقرر کیا ہے. پھر جو بات ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ وراثت کے احکام کوئی مشورہ نہیں ہے. اللہ نے کوئی سجیشن نہیں دی کہ چاہو کر لو چاہو نہ کرو. یہ فرض ہیں. ان میں تبدیلی، کمی یا زیادتی اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پھر باغیوں کی سزا بہت سخت ہے، بہت کڑی ہے. 2 صورتوں میں وراثت نہیں تقسیم ہوگی تو 3 صورتوں میں کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے یعنی اسلام سے ہی نکل جائے. دوسرا وہ قتل کا معاملہ کرے، وارث جس کے پاس جائیداد ہے صاحب جائیداد کو ہی اپنی اولاد قتل کر دے. اور تیسرا اپنا بیٹا نہیں ہے وہ، یعنی کہ وہ اپنا نہیں ہے، کسی اور کا بیٹا ہے، تو پھر وراثت تقسیم نہیں ہوگی. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان باپ کافر بیٹے کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کافر بیٹا مسلمان باپ کا وارث ہوتا ہے. قتل اور اقدام قتل سے یعنی بیٹا باپ کو قتل کر دے یا قتل کی کوشش کرے، اس کی اجازت پھر نہیں ملے گا ماں کہ اس نے اس انٹینشن سے باپ کو قتل کر دیا یا باپ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ بیٹے کو قتل کر دیا. بہت کہانیاں، ڈرامے آپ سنتے ہیں جب آپ سوسائٹی میں جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ والدین اپنے بچوں کو آنکھ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آنکھ کی کوئی ایسی شکل کہ اللہ کے ہاں جسٹیفائی کرے کہ یہ میں نے آنکھ کیا تھا، یہ جسٹیفیکیشن تھی میرے پاس. عام نارمل حالات میں کہ اگر کوئی بدتمیز ہے، لاپرواہ ہے، خیال نہیں رکھتا، کوئی تعلقات آپس میں خراب ہوئے ہیں، کلیشز چل رہے ہیں، یہ نارمل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر وراثت کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا، آنکھ نہیں کیا جا سکتا، کسی وارث کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ اچھا، پھر آگے آ جائیں آیت نمبر 12. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر تمہاری بیویاں بے اولاد ہوں تو ان کے ترکے کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا. 7ویں صورت ہے یہ، 6 پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. اب عورت صاحب جائیداد تھی لیکن صاحب اولاد نہیں تھی، تو اب کیا ہوگا
वो जब औरत फौत हो जाएगी तो उसके शोहर को जायदाद में से आधा हिस्सा मिलेगा। वही 1 लाख छोड़कर गई है तो 50,000 शोहर को मिल जाएंगे, लेकिन वो भी तब कि जब वसीयत और कर्ज की अदायगी हो जाएगी। अब यहाँ बहुत अहम पॉइंट है कि औरत को अपने माल पर पूरा इख्तियार है, तभी यहाँ कहा गया है कि उसकी वसीयत पहले पूरी होगी, उसने कोई कर्ज लिया हुआ है तो अदायगी होगी, उसके बाद ये तकसीम होगी। कैसे तकसीम होगी? कर्ज और वसीयत की अदायगी के बाद आधा हिस्सा शोहर ले लेगा। कब? जब बच्चे नहीं है। अच्छा, बाकी आधा किधर जाएगा फिर उस औरत का? कहा जाता है कि फिर वो उसके वालिदैन को मिलेगा। अगर उस औरत के वालिदैन भी नहीं है तो फिर उसके बहन भाइयों को मिलेगा। यानी ये अल्लाह ने तरतीब बताई हुई है। आगे आ जाइए, 8वीं सूरत। फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादी वसियति यूसीना बिहा औ दैन। उनके साहिबे औलाद होने की सूरत में तरके का 1/4 तुम्हारा है, जबकि उनकी वसीयत जो उन्होंने की पूरी कर दी जाए और उनके जिम्मे अगर कर्ज है तो वो अदा कर दिया जाए। यानी एक खातून साहिबे जायदाद फौत होती है, साहिबे औलाद भी है, यानी बच्चे हैं। अब शोहर को कितना मिलेगा? 1/4 चौथाई हिस्सा उसको मिलेगा। कब? वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद। चाहे ये जो सिलसिला है, यानी शोहर कौन सा होगा? जाहिर बात है कि जो जिसके साथ निकाह उसका मौजूद होगा। अगर तलाक किसी ने दी हुई है उसका जाहिर बात है कुछ भी उसके अंदर नहीं मिलेगा। और अगर शोहर फौत हुआ, औलाद नहीं है, तो फिर बीवी को 1/4 मिलेगा। यानी शोहर फौत हो गया, साहिबे जायदाद था और औलाद नहीं थी, तो फिर बीवी को क्या मिलेगा? 1/4 मिलेगा। ये बात समझ आई आपको? अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं कि इसको ना कलाला भी कहा जाता है। आगे आगे आ रहे हैं, 9वीं सूरत हम पढ़ते हैं। आगे आ जाइए, सॉरी। वलाहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद। अगर मियां बीवी बे औलाद है तो शोहर की वफात की सूरत में बीवी चौथाई हिस्से की हकदार होगी। फाइन काना लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम मिन बादी वसियतिन तुसूना बिहा औ दैन। अगर शोहर साहिबे औलाद हो तो बीवी 8वां हिस्सा पाएगी, जबकि तुमने जो वसीयत की पूरी कर दी जाए और कर्ज अदा किया जाए। यानी शोहर साहिबे जायदाद है, मर गया है, माल छोड़ गया है, सबसे पहले उसका कर्ज उतारा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि उसकी कोई वसीयत है। यानी अगर उसने कोई वसीयत की, बाद लोग होते हैं वसीयत ही नहीं करते, तो फिर जाहिर बात है वसीयत वाला हिस्सा भी वारसों में चला जाएगा। अगर वसीयत है तो फिर वसीयत उसकी पूरी की जाएगी। उसके बाद जो बचेगा, अब बच्चे भी हैं और बीवी भी बची है, तो बीवी को कितना मिलेगा? 1/8 हिस्सा मिलेगा। और अगर उसकी बीवियां जो हैं वो 1 से ज्यादा है, 2 बीवियां हैं या 3 बीवियां हैं, तो 1/8 जो हिस्सा है उसके मजीद आगे हिस्से होंगे। यानी ऐसा नहीं है 1/8 एक को मिलेगा, 1/8 एक को मिलेगा, नहीं, 1/8 ही के मजीद हिस्से बखरे करके उन 1, 2, 3, 4 बीवियों के अंदर तकसीम किए जाएंगे। ये तरीकाकार होगा। 10वीं सूरत। व इन काना रजुलुन युरसु कलालतन अव इम्रअतुन व लहु अखुन अव उख्तुन फलिकुल्ली वाहिदिन मिनहुम सुदुस। और इन विदिन ब्रैकेट वारसों की अदम मौजूदगी में ब्रैकेट क्लोज, अगर किसी मर्द या औरत को उससे रिश्तेदारी की बिना पर वारिस बना दिया जाता है और इसका एक भाई या बहन है, तो भाई और बहन में से हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा। ये बात समझ आई आपको? 6ठा हिस्सा मिलेगा। ये 10वीं सूरत आ गई है। और ये जो सिलसिला है ना, कलाला, कलाला वारिस के बारे में आता है। कलाला कौन होता है? एक शख्स मर्द है या औरत, साहिब जायदाद है, लेकिन उसकी औलाद भी नहीं है और उसकी बीवी नहीं है या उसका शोहर नहीं है, दोनों पार्टियां हो सकती हैं, और ना ही उनके माँ बाप, यानी कोई भी करीबी रिश्ता ऐसा मौजूद नहीं है। उसे क्या कहते हैं? कलाला। मरने वाले को क्या कहा जाता है? कलाला, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा, बाज मुफस्सरीन ने कहा कि कलाला वो शख्स है जो वरासत पाएगा,
वरासत पाने वाले रिश्तेदार क्या कहलाएंगे? कलाला। तो ये एक डिबेट है कलाला के को इम्प्लीमेंट, कलाला के लफ्ज की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, कि कलाला मैयत है या कलाला रिश्तेदार हैं जिनको वरासत मिलने जा रही है। लेकिन बहरहाल ये सूरत बिल्कुल क्लियर है कि कलाला में ना औलाद है, ना वलदैन है, ना कहते हैं बीवी है, ना शोहर है, कोई भी नहीं है उसका, बहन भाई हैं। अब बहन भाइयों में किस तरह से तकसीम होगी उसका जो यहाँ रूल है बताया जा रहा है। ये आयत 12 में जो कलाला बताए गए। अच्छा, इसकी जो तफसीर है ना कलाला की, एक मैं अभी कर रही हूँ, एक जब मैं सूरह निसा आयत 176 पढ़ाऊंगी आपको, जाकर वहां तफसीर करूंगी कलाला के हवाले से। अभी आप इसको इतना ही ले लें, इतना हजम कर लें, फिर अगली बात वहां पे याद दहानी कराऊंगी आपको इस बात की जाकर, ठीक है। एक इसकी जो तफसीर है कलाला की, जो विरासत की तकसीम के हवाले से, इसमें भी दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट है। एक आज मैं आपको सामने रखूंगी। ये कलाला वो है कि जिसके भाई और बहन माँ की तरफ से शरीक हैं, ठीक है। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ये हिस्सा किनको मिल रहा है? माँ शरीक बहन भाइयों को, माएँ एक है उनकी, बाप नहीं है, ठीक है। ये किसने कहा? हमारे पास कोई दलील कोई नहीं है, ठीक है। अब बस जो है आप तफसीरें खोलेंगे आपको यही चीजें वहां पे मिली, ठीक है। अब कुछ स्कॉलर ने इस इश्यू को हल करने की कोशिश की। वो क्या की वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी, क्यों बताऊंगी वहीं पे फिर बताऊंगी ये बात, ठीक है। अभी यहाँ पे इसी कुछ नहीं समझिए। इन्हें कहते हैं अखयाफी। अखयाफी यानी अलिफ पे, ये अलिफ पे छोटी है, अखयाफी। इनके लिए अहकामात हैं। लोग कहते हैं स्कॉलर के ये इजमा से मसले को हल किया गया है। अच्छा, सूरह अन-निसा आयत 176 में दोबारा कलाला का मसला डिस्कस होता है, क्योंकि जब ये मसला आयत 12 में डिस्कस हुआ तो लोगों को बहुत सा की कंफ्यूजन हो गई। लोगों ने फिर सवाल किए या उनके जहनों में सवाल उठे, तो अल्लाह ताला ने सूरत के आखिर में दोबारा इस मसले को लेकर एक्सप्लेन किया। इस मसले को वहां जो अहकामात हम पढ़ेंगे वो ऐनी और अलाती बहन भाइयों के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सी राय है? एक मशहूर राय है। ऐनी, ऐन ये नून छोटी है, और अलाती ऐन लाम अलिफ ते छोटी है, अलाती बहन भाइयों के। ये कौन है? जिनके बाप एक जैसे हैं, यानी हकीकी बहन भाई, हकीकी बहन भाई हैं, या बाप एक है, ठीक है ना, बात समझ आई है। ये जो 12 नंबर वाली हदीस के अंदर कलाला के बहन भाई हैं, ये माँ शरीक है, और वहां जो बहन भाई हैं वो एक असल वाले हैं, या वो बाप उनका सेम है, ठीक है। अब जो अहम बातें यहाँ बताई गई हैं वो क्या है कि बे औलाद शख्स के बहन भाई फिर उसकी औलाद की जगह ले लेते हैं। फिर अखयाफी बहन भाइयों के हवाले से अगर सिर्फ एक भाई है तो उसे अपने मरने वाले भाई का या बहन का 1/6 हिस्सा मिलेगा, या एक ही बहन है तो वो भी 1/6 हिस्सा लेगी। कौन सी बहन है? ये अखयाफी है, ठीक है। बाकी का जो हिस्सा है वो इसमें डिबेट है, इज्तिहादी मसाइल हैं इसके अंदर। बास स्कॉलर कहते हैं कि बाकी हिस्सा किसी वेलफेयर के कामों में लगा दिया जाएगा, कुछ कहते हैं नहीं, ये हिस्सा फूफियों, खालाओं, चचा, ताया, मामूओं में वही 1 और 2 की निस्बत तकसीम होगा। बाज लोग कहते हैं कि अगर ये भी नहीं है तो भतीजे भांजों में तकसीम होगा। बात यह है कि ये मसाइल बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के मसाइल हैं। अगर कोई कलाला शख्स है और उसकी जायदाद है, बेहतर यह है कि जायदाद की तफसील अपने आगे पीछे की डिटेल किसी मुफ्ती साहब को रखें उसके सामने और उससे फतवा लें। हम मुफ्ती नहीं है, कोई और मुफ्ती बनने की कोशिश भी ना करे। मुफ्ती बनने का, मुफ्ती जो है ना वो एक फील्ड होती है, जैसे डॉक्टर एक फील्ड होती है। अब डॉक्टर हम नहीं बन सकते। हाँ, हम ये हो सकता है कि किसी को सर दर्द हो रहा है तो हम कहते हैं चलो जी ये पानी पी लो, ये पैरासिटामोल खा लो, ये तुम सर पे फला मेडिसिन जो है ना ये लेप कर लो, फला चीज का वाटर जेल लगा लो जी। इतना हम किसी को मशवरा, इतना ही है हमारा नॉलेज इन
وراثت کے احکامات کے بارے میں، اور یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لہذا ہم کوئی اس پہ فائنل اتھارٹی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ کس سے مشورہ کرے گا؟ مفتی سے. مفتیان کرام موجود ہے، ہر مسلک کے مفتیان کرام موجود ہیں. آپ جائیے، جا کر مسئلہ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو مسلک کا آپ کا مفتی صاحب ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ان کا مسئلہ جو انہوں نے آپ کو جواب دیا، آپ دوسرے مسلک کے پاس چلے جائیں. اس سے کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا. پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں تفصیل نہیں ملتی کہ باقی حصہ کس کو ملنا ہے، کتنا ملنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اجماع کیا گیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر کلالہ کا ایک اخیافی بھائی اور بہن ہے. ایک پہلے کہا صرف ایک بھائی ہے یا صرف ایک بہن ہے تو 1/6 وہ لے جائیں گے. اب کیا صورت آئی ہے؟ ایک بھائی ایک بہن، دو ہو گئے نا، بہن بھائی ہیں اس کے ایک ایک، یا یہ زیادہ بہن بھائی ہیں تو ان کو 1/3 میں ان کو جو ہے نا وہ حصہ ملے گا. 1/3 جو اس میں سے نکالیں گے وہ ان بہن بھائیوں کے اندر تقسیم ہوگا. اب یہاں دوبارہ دیکھیے اس کو، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جائے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. وہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں تو پھر 1/3 میں سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے اور باقی اس کو ملے گا جس کو وارث بنایا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی رمودور، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، یعنی نقصان نہیں پہنچانا کسی کو. یہ حصہ ہر وارث کے لیے ہے. مراد وصیت یا تقسیم میں کسی وارث کو نقصان نہ دیا جائے. اگر مثلا کلالہ کی اگر اپنے بہن بھائیوں سے نہیں بنتی تو انسان کہتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کو پوچھوں، وہ کون سا مجھے پوچھتے ہیں، لہذا میں اپنی جائیداد باہر کسی کو دے دیتا ہوں، کسی جاننے والے کو، کسی دوست کو، کسی ٹرسٹ کو. تو یاد رکھیے کہ اپنوں کو محروم کر کے وصیت اور جائیداد باہر دے جانا یہ کیا ہے؟ ضرر ہے، نقصان پہنچانا ہے. اللہ نے نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے. یا ہم کہیں کہ باقی رشتہ داروں میں سے ایک سے بنتی ہے باقی سے نہیں بنتی تو پھر ہم جس سے بنتی ہے اس کو دے دوں، باقیوں کو محروم کر دوں. یہ سب کیا ہے؟ نقصان پہنچانا. اللہ نقصان کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتے. فرمایا وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم. یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جاننے والا ہے اور وہ بڑا نرم خو ہے. یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، کسی انسان کا اختیار نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ علم ہے. وہ علیم جانتا ہے، اس نے اپنے علم کامل سے فیصلہ کیا کہ اس کو کتنا ملنا ہے. وہ حلیم ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان وراثت کے موقع پر جلد بازی، لالچ یا جھگڑے کر لیتا ہے، لیکن وہ بردبار ہے، فوراً نہیں پکڑتا بلکہ موقع دیتا ہے کہ بندہ سمجھے، اصلاح کرے، صحیح تقسیم کرے. اصلاح کے بعد صرف توبہ نہیں کہ توبہ کر لی ختم، نہیں، صحیح تقسیم اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کلیئر ہوگا. آیت نمبر 13 وراثت کے احکامات کے حوالے سے وصیتیں پڑھ رہے ہیں. 13 میں وراثت کی درست ادائیگی جنت کا حقدار ٹھہراتی ہے. اللہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی اس تقسیم کو قبول کر لو، صحیح فیصلہ کرو، جنت کو بطور انعام پاؤ. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، وراثت کی تقسیم کا صحیح فیصلہ کر کے اللہ سے انعام میں کیا لو؟ جنت لو. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. اللہ نے وراثتی حصوں کی تفصیل کے بعد کیا کہا؟ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یہ قانون ہے اللہ کا. اس میں اپنی مرضی چلانا، اس میں کمی پیشی کرنا، اس میں کوتاہی کرنا، اس میں سستی کرنا، نہ حق کسی چیز کو روکنا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ ہے. حدود اللہ میں زیادتی کرنا ہے. حدود حد سے ہے، جیسے آپ ہے نا سرحد ہے، باؤنڈری لائن ہے، دائرہ ہے، اس کا کنارہ ہوتا ہے، وہ حد جہاں سے آگے جانا منع ہوتا ہے. شریعت کے مقرر کردہ قانونی دائرے یہ صرف وراثت تک محدود نہیں ہے، یہ حدود زندگی کے ہر پہلو کو کور کیے ہوئے ہیں. اللہ کی حدود
जिंदगी के हर पहलू के गिर्द दायरा है। अल्लाह ने कहा ये दायरा है, इसके अंदर अंदर तो तुम आजाद हो, इससे बाहर नहीं निकलना। बाहर अगर तुम निकले तो तुमने हदूद क्रॉस कर ली। यानी उस दायरे से एक बंदे का एक दायरा है। जैसे कहते हैं ना, जानवर को हम खूंटे से बांधते हैं ना, तो वो जानवर उस खूंटे जितने तक उसकी रस्सी जाती है वहां तक तो वो आजाद होता है, लेकिन उससे बाहर नहीं वो निकलेगा, बस वो उसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो हमें ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर हम उस दायरे के अंदर आ गए। अब जो बाहर निकलेगा वो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। फरमाया वमन युति अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फीहा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहेंगे, अल्लाह उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें जारी होंगी, उसमें वो हमेशा रहेंगे। वज़ालिकल फौजुल अजीम, और यही बड़ी कामयाबी है। किन हदूद का ख्याल रखेगा? अल्लाह की मुकर्रर करदा सारी हदूद, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर किन हदूद की बात पढ़ते आ रहे हैं? विरासत की दुरुस्त तकसीम। वही असल में अल्लाह और रसूल के हुक्मों की इताअत करने वाला है, और जो इताअत करने वाला है उसके लिए बतौर इनाम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह ने कहा ये बागात है जिसमें नहरें हैं, जहां वो हमेशा हमेशा रहेगा, और असल कामयाबी वो है जो हमेशा के लिए है, जो खत्म होने वाली नहीं है, और यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हमेशा की बहारें, जन्नत में रिहाइश, सुभान अल्लाह, ना मिटने वाला सुकून, ना रंज और ना महरूमी, हर शय हर चीज दिल की चाहत और दिल की मर्जी के मुताबिक। अल्लाह हमें नसीब करे कि हम भी हदूद का ख्याल रखें, और तकवा तो है ही हदूद शनासी का नाम, जो रोजा हमारे अंदर पैदा करने के लिए आया। तो हम अपनी हदूद को मुकर्रर समझें और फिर हम उसके मुताबिक अमल करें। आयत नंबर 14 पे आ जाइए। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुन मुहीन। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे, उसकी मुकर्रर करदा हदों से तजावुज करेंगे, परवरदिगार उनको एक ऐसी आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उनके लिए रुस्वा कौन सजा है। गलत तकसीम की पकड़, सही तकसीम का इनाम पढ़ा हमने आयत 13 में, गलत तकसीम का अंजाम आयत 14 में पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ विरासत के अहकाम के फौरन बाद वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु के अल्फाज आए हैं, इसका मतलब यह है कि जिसने विरासत में जुल्म किया, ज्यादती की, तो वो ऐसा शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, मन चाहे फैसले करता है, अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में खड़े होने की जसारत करता है, वो यतअद्दा हुदूदहु, और उसकी हदूद से आगे बढ़ता है। याद रखिए, दो तरह से आगे बढ़ना है हद में। नंबर 1, कमी करना या हक मारना। मसलन बेटी को हक ना देना, बहन को हक ना देना, माँ को हक ना देना, बीवी को हक ना देना, या देना तो कम देना, डंडी मार जाना, कुछ देना कुछ उड़ा जाना। पाकिस्तान में तो ये बहुत आम है, ये चीजें बहुत आम है, या इससे ही माफ करवा दिया जाता है चुप करके। दूसरी बात, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये तअद्दा हुदूदहु, हदूद से तजावुज करना। दूसरा, हद से आगे बढ़ना क्या होगा? ज्यादती करना, गलत तकसीम करना। मसलन किसी गैर मुस्तहिक को ज्यादा दे देना, फलां बच्चा ज्यादा पसंद है उसको दे देना, फलां बिल्कुल पसंद नहीं है उसको कम देना, या अच्छा हिस्सा ना देना, या उसको महरूम कर देना। ये सब अल्लाह की हदूद से आगे बढ़ना है। क्यों? कि इंसान अल्लाह के फैसले पर अपनी मर्जी चला रहा है। अगर कोई ये करता है तो वो क्या कर रहा है? अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके हदूद से आगे बढ़ने की जसारत कर रहा है। उसकी सजा अल्लाह ने क्या बताई? युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, वो ऐसी आग में अल्लाह उसको दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वलहू अज़ाब मुहीन, उनके लिए रुस्वा कुन अजाब है, हमेशा के लिए जहन्नुम है, रुस्वा कुन अजाब है। अब आप देखें कि कितने नाकाम है वो बिजनेसमैन कि अरबों साल के फायदे को दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए छोड़ दें या अपनी उसमें मनमानियां करें। कितनी गलत बात होगी ना, इतनी बड़ी बदकिस्मती और महरूमी की बात हो गई है। ऐसे लोगों के लिए अज़ाब मुहीन, रुस्वा कौन सजा। ये सजा सिर्फ तकलीफ दे नहीं बल्कि जिल्लत आमेज भी होगी। इनको अज़ाब मुहीन क्यों मिलेगा? क्या वजह है? क्यों? इसलिए इसने अल्लाह के कानून को हकीर समझा। अल्लाह ने कहा मैंने हिस्से मुकर्रर किए, ऐ बंदो मेरी मर्जी के मुताबिक ये हिस्सा इसको दो
اتنے پیسے اس کو دو، اتنے پیسے اس کو دو، یعنی اللہ کی ریکمینڈیشن موجود ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں، میں تو اللہ کی نہیں مانوں گی. کیوں؟ مجھے تو فلاں بچہ پسند ہی نہیں ہے اپنا، یا مجھے یہ سارے ہی پسند نہیں ہے، میں ان کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی، میں تو باہر دوں گی جا کے لوگوں کو. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو پھینکا، اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، اپنی مرضی چلائی. یہ اللہ کے حکم کے ساتھ بہت بڑی بدتمیزی، بے ادبی، گستاخی، بغاوت، سرکشی ہے. لہذا اسی لیے سزا کے ساتھ اللہ نے رسوائی کا بھی ذکر. عام سزا نہیں ہوگی یہ کہ اس کو اکیلے میں کہیں سزا مل رہی ہے، وہ کہیں کونے خدرے میں بیٹھا ہوا ہے، عذاب پورا سزا پوری کر رہا ہے اور وہ چلا جائے گا. نہیں، اللہ اس کو پورے مجمع کے سامنے لا کے رسوا کر کے اس کو عذاب دے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے، حدود والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات اور خاص طور پر جائیداد کے معاملات کے بارے میں بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہو جائیں. اتنی ہی اچھی بات ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بس یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.